nandito pa rin kami sa kasalan. And kung makikita nyo ay naka-yellow, orange ako. Tapos ayan, meron na kami. Nagput ng henna na kami kagabi. Tapos ayan ang bangles ko. Kasi today is turmeric day. We will put turmeric or haldi sa bride. So ayan ang mangyayari. Tapos mamayang gabi yun yung pinaka-event. Yun yung parang kasalan. Ganun, pinaka-party sa gabi. So yun ay gaganapin sa, this house is, ito yung bahay ng babae. So gaganapin ang tag dito, ang party sa hotel. So ayan. Ayan si Kalpana. Mabuhay. Say mabuhay. Mabuhay. Philippines. Philippines. Yan. So, today is just early morning, like maybe 11 na. Pero, ayan, kakain muna kami. So, ay lang ayos ko guys, konti lang, parang ang kapal na yun. Tapos, ayan. Yan. So, ayan. Tingnan naman ang aking henna. Ang ganda, diba? Kagabi yan. Oops. Aking beautiful picture sister-in-law. Nakain muna kami. Diyan muna kayo. This is Chachu, this is Daddy. So we are now here in Haldi event. Haldi event nga, not party. Ayan, so lahat ay maglalagay ng haldi. So ayan, mga relatives, visitors. This one is my chachu. Well done. This is my chachu also. बोलिए शंकर भगवान गणपति देव की आदि गुरु नो बंदना द्वितीय श्री गणेश तृतीय मां शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ अविघ्नं कुरु देव सर्व मेघ वरण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी This is Chachu, this is Daddy. So we are now here in Haldi event. Haldi event nga, not party. Ayan, so lahat ay maglalagay ng haldi. So ayan, mga relatives, visitors. This one is my chachu. Well done. This is my chachu also. पिता की बोल साचे दरबार की सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जय। हे देवी माता, हे कुलदेवी, हे पितृ देवता, जो कुछ भी हमारे घर में जो शुभ कार्यक्रम हुआ है आपने आशीर्वाद देना है, कोई विघ्न ना पड़े। हम गलती के पुतले हैं, कोई भी कुछ भी गलती हमारी हो सकती है, हमें माफ करना। बड़ी साचे दरबार की मत टेके सारे फुलना चढ़ाए दे चलो
क्या सास जरा एक नहीं कोई वाई लगा एकदम सोल्डर एकदम पुनाइ दिनु किन चौफुट टिकम त एकदम पुनाइ दिनु न अस्ति एकदम पुनाइ दिनु जन अनि जन सोल्डर जन सोल्डर जन एकदम सोल्डर आज सोल्डर एकदम ये पास देती एकदम सोल्डर एकदम सोल्डर सदा पुनाइ दिनु चौफुट टिकम त हम सदा पुनाइ दिनु न हम सदा पुनाइ दिनु न एकदम सोल्डर दुम दम सोल्डर चौरा चले आयो एकदम के वस्तु ए यदि म त्यो सुन्दर सुन्दर हम अभी तक ये कृष्ण ने हम सब कृष्ण माटी ముందు వండుతూ ఉంటే ఐటమ్ చూడండి అది సందా పునాయి దుమ్మ చోటు టికమట అది సందా పునాయి దుమ్మ నా చూడండి అది సందా పునాయి దుమ్మ నా చూడండి అది సందా పునాయి దుమ్మ అక్షరం చూడండి బుద్ధం చూడండి సందా పునాయి దుమ్మ నా చూడండి ముందు వండుతూ ఉంటే ठीक है नाइस ये यू एको बिल्कुल क्या गले की बात बोलना ये कर सकते हैं 18 बार दिन में 3-4 बार बैठी या ना बैठी बैठी ले पीछे हो पीछे 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 हो अगर सीधे बैठो हेलो Just like Hina. It is a बैठा फोटो लेनी है भैया करना हो पीछे ले स्माइल So guys, nandito na kami sa venue. Ito yung pinaka-venue. Ayan. So it's a hotel. Medyo late na. 9 o'clock na. So ayan. Ang mga tao. Isma, si Mami, all are
So, ito yung pinaka-hotel na kanilang Adi sleeping. Yan, si Adi. Nakakatulog na. Nagising na din siya. Ito, gising. Adi, show mama. Ha? Guys, I will do the voiceover here because there's music in the hall and we can have a copyright strike. So this time actually me and Kalpana always together. So we are coming in to the hall and this is how you will see. Pinky, Masi and Boo are already seated, and we get little late due to salon, guys, because we gone to salon for our hair. And as you can see, guys, the hall is quite small, not that so big, but it's good for our visitors and relatives. चावल भी लगा अंगूठा टीका लगा दिया ना, लगा दिया ना आपने ऐसे ऊपर उधर देखो, देखना चलो कैंची भी
So guys, this is the arrival of the bride walking down the aisle. We call in Philippines aisles, in the middle. So she's walking, going to the groom, to join the groom in the front, as a groom already in the front and sitting there and just waiting for the bride to come, so to join. And this how the program will start this time. In this video, guys, I have to do the voiceover as there's a music, and sorry for you guys not heard the original noise of the people, as I'm having if I make you hear the music, if you hear the music, guys, so I am having my copyright strike. So actually, guys, everybody is shouting there, and very happy that they're joining together. And that's the time, guys, that we'll start the program, like taking pictures, be with the relatives, picture with them, with the visitors and friends. So this is how only what is happening only in this program, guys. It's just only actually taking pictures of the bride and all the relatives and the visitors with them. So guys, as my viewers from Philippines, as you don't know, guys, the how you call this one, traditions here and cultures in India, that they do also still as of now. Arranged marriage is existing, guys. So the couple do the arranged marriage, as this is the ritual, not rituals but tradition here in India, guys. फोटो खींचना है ना। हाँ हाँ, जस्ट अभी रॉकी प्लस एक और उसके साथ हो जाएगा। हाँ हाँ, जस्ट इस टाइम हो जाएंगे ना, अब जाके गाड़ी में नहीं आप फोटो करवाइए जी। मूव करो बस। चारों जगह सामने दिख रहे हैं। मेरा तलवार पता नहीं कदे भी है। आज को पंडित आज फर्स्ट Dapitan na ho. Ay na yung dapitan ho. Nandun na ho sa unahan ang kaya hatid na ho ang babae sa bahay ng lalaki. Ang maghahatid ho ay dalawang pinsan lalaki hanggang dun sa bahay ng lalaki. Pinsan ng babae, dalawang lalaki. Si Labio, brother-in-law, tsaka yung kapatid na si Shanti. Yung mga ano ho, dito
bagus dia. Ayan guys, so naglakad-lakad kami ni Kalpana. Ito, katabi lang ito ng bahay ni na Chacho. Ayan. So ayan, ito po ay we are in Dharamshala. It's like there's no much monkey here, Kalpana. No? No? I didn't see monkey. See guys, sa place na to, wala ka masyadong makikitang monkey dito. Hindi katulad dun sa amin. Tapos ayan. Lakad-lakad lang kami kasi hapon na guys. Tapos na po yung wedding kaninang umaga. Tapos si Shanky, yung kapatid ng bride, at saka si Labi ay nandoon pa. Inihatid nga po yung bride. Pero andun pa rin siya. Hapon na, alas 6 na ng hapon. Umalis sila ng mga alas 6 din ng umaga. Ay alas 6 na ng hapon ay wala pa sila dito. Dahil ho, ang bahay ho ng groom ay 2 hours away. Kaya lang, may mga rituals pa rin ho silang mga ginawa. Kaya ayun. Halos maghapon din sila. Kasi ayan yan. Ang ganda, diba? Bukid na bukid. Tapos naririnig mo yung pagaspas ng tubig sa batis. Ay, may malaking aso. So, ayun guys. Tapos na po yung maghapon din po kami natulog dahil nga puyat kami hanggang umaga ko kaming mulat. Busy. So, ayun, talaga namang pagod na pagod ang lahat. Kaya kakagising lang namin. Wow, ano kaya yun? Lemon? Look, parang ano kaya ang bunga yun? What is that? Ha? Guava? Ha? Ha? Ah, this one? How you know? Ah, tapa third. Like marine, ha? Is? Ah. Ah. Yun guys, ang lalaki ng bahay. Ano? Kita nyo yan? Bukid na parang bukid na ito. Ang lalaki ng bahay, oh. Ay, siguro ay hotel. Ito ano to? Ang laki ng bahay. Or office. Ganda yun.
Dharamshala ho ito. Dharamshala o Kangra. Ay, Dharamshala nga. Yun naman guys, oh. Ganda. Lalaki ng bahay dito. Houses I live here. Ano pa? Guys. Ah. May bilihan pala dito. I don't have money. What? Like Christmas tree.